السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور آج میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مہمان. متی اللہ جان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک اور بھی ہے. ابھی کل ہی پرسوں ایک بندے نے گندی آڈیوز جو ہے نا وہ لیک کرنے کے اوپر ایک بلاگ کیا ہے. یعنی جناب آپ پہچان گئے ہوں گے. اب آپ پہچان ہی گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے. سر ابھی تو ویڈیو بھی آنی ہے. ہاں، یہ تو تھم نے استعمال ہو اور اچھا ویڈیو میں سنے گندی نہیں ہونی. اچھا ہاں کی مطلب سنے نہیں وہ بندہ میکسیمم باتھ روم میں گریا ہوئے گا تو کتنی کی گندی ہوئے. یار اس میں ایسے کچھ گندا. اچھا باتھ روم ہے وہ. باتھ روم مجھے یاد ہے کل پرسوں جو ہے وہ ہم کیپٹن صفدر سے بات کرے تھے تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کسی کی سوئمنگ پول میں گری ہوئی، کسی کی کہاں گری ہوئی، اور ویڈیو آن گیا. وہ تھوڑے کول پہنچ گئی ہے؟ نہیں وہ دعا کرو میرے کو نہ پہنچے. نہیں وہ میرے کو پہنچی تھی، پھر میرے کو کوئی اور پہنچ جائے گا. اچھا یار یہ آپ نے کیا گفتگو شروع کر دی؟ میں نے کہا تھا کہ یار اسناد ملک صاحب بھی بیٹھے. آپ صاحب کا تعارف تو کرائے نا، وہ محتاج تو نہیں ہے. یار میں دادا صاحب رضی دادا جو ہیں وہ ان کو آپ سب بھی جانتے ہیں اور ان کے ولاگز جو ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور جناب اپنے عمران شفقت صاحب جو ہیں ان کے ولاگز بھی آپ دیکھتے ہیں، اور متی اللہ جان کے ولاگز بھی آپ دیکھ ہی لیتے ہوں گے اور AQS کو آپ سنتے ہیں. سنتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں نا، آپ یہ یہاں اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں؟ کون سے مشن پہ آپ لوگ؟ دیکھیے ہم تو ایک ہی مشن پہ آئے تھے کہ یہ دیکھیے گا کہ متی اللہ جان ادھر بیٹھے ہیں، خاکسار ہیں، یہ ہیں، تو یہ آپ کو بھی اسی کلب میں شامل کیا جائے. کوئی آپ کے AQS لائیو میں ایسی بات کروائی جائے کہ وہ آگے پوچھیں پہن کی حال ہے اور خیریت ہے ذرا. ٹھیک ہے یہ کلب پورا ہونا یار. نہیں دیکھیں کوئی دیکھ بھال والا بھی ہونا چاہیے. یہ چکوال کلب. چوکوال ہم تو چکوال کلب ہو گیا یہ چکوال کلب. تو صدیقی صاحب ابھی تک چکوال کلب میں نہیں تھے. چکوال کی بات کریں نا تو چکوال کے وہ دیکھیں وہ کون بیٹھا ہے. ہاں حسنات ملک صاحب جو ہیں یہ دیکھیں، یہ حسنات ملک صاحب کو بھی دکھا دیں جناب. دیکھو جی. اچھا یہ بتائیں یار، آپ ویل انفارمڈ لوگ ہیں. اسی لاہور دے پی رہی ہے سموک بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. صاف ستھری ساہ لینا سے میں تے ساہ لینا تھا. متی جان کہندا لینے صاحب، میں کہا لینے کہندا 500 کو ڈوب. اندازہ کرو یار، میرا مطلب ہے اب ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ کے اوپر. یار میں لاہور میں رہ کے آیا ہوں نا 3 دن، میں نے سانس روک کے رکھا ہے. ادھر آ کے میں نے سانس لیا اسلام آباد میں. اب یہ آئے تو میں نے پہلی بات ان سے پوچھی سا لیا ہے؟ کہتا ہاں جی. میں کیا 500 روپیہ کر. تو اچھا یہ سانس لینے والی بات بھی ہوگی، ان کی گندی آڈیو کی بات ہو گئی. دادا جی آپ کس کی ہے ویسے نا میں نے دیکھا کل سے یہ میں ان کے ساتھ نا ٹریول کر رہا ہوں، اور ان کا جب وہ ولاگ اپلوڈ ہوا ہے، توبہ توبہ ایسے ایسے شرفا کے فون آئے ہیں کہ، اور جنہوں نے پہلے یہ پوچھا نال ویڈیو بھی ہے. اس نے کہا نہیں صرف آڈیو ہے. اچھا پھر بھجوا تو صحیح نا. میں بہت ایسے شرفا کہ مطلب کہ ہاں ایسے شرفا جن کا نام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. اور میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ قوم کے مزاج کو کیا ہو گیا، ذوق کو کیا ہو گیا. نہیں ذوق تو نہیں. وہ دیکھو پہلی گل یہ کہ وہ جڑا انہوں کا مخالف ہوں نا، پہلے وہ نام لیتے ہیں وہی تو نہیں. میں اشارے تے گل کی وہی تو نہیں. اچھا دوجا وہ تو نہیں. اچھا وہ پھر کسی کا اندازہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کسی کا غلط بھی ہو جاتا ہے. تو جڑی نا کریوسٹی کہتے ہیں نا، کریوسٹی ایک تو میری وہ کمزور ہے نا تھوڑی جی. انگریزی بولن والی اینک تو وہ جناب وہ اس کے اوپر وہ تھوڑا سا خاصا تھا. اور مجھے بعض جو سینئر دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں وہ کر دینی چاہیے تھی، جاری کر دینی چاہیے تھی. تو میں کیا یار ہوں کی اسی کی کڑے چکر میں خبر دینی سی دے دیتی. ہوں جاری کرو میرا مطلب جنوں ویسے میں کہا شوق ہے میرے کو انجلی لے. اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیو تسی.
नहीं, वो जिन्होंने ली थी उन्होंने शेयर कर दी फिर अच्छा शेयर कर सोशल मीडिया पे शेयर हो अच्छा गई। ये बताएं यार कि ये हो क्या रहा है, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये हम ऑडियो वीडियो के दौर में जिंदा हैं, उसके जबर में जिंदा है बकौल वजाद मसूद साहब के, ये सारा कुछ कहाँ जाएगा वजी अपना रजी दादा? देखिए, मुझे तो ये जो रिसेंट वीडियो आ रही हैं, ज़ाहिर है इनको जिन्होंने दी हैं या बाकी जगहों पे जो लोग दे रहे हैं, वो इस वीडियो को इतना इस तरह की वीडियोस को इतना ज़्यादा फैलाना चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल में कुछ अहम ओहदों पे मुतय्यन या मुसल्लत लोगों की जब वीडियोस आएँ तो वो वीडियो अपना असर ही खो चुकी हो या वो ऑडियो अपना असर ही खो चुकी हो। ठीक है, आप देखिए ना, वो लाहौर के अंदर जो वोटों की ख़रीदो फरोख्त वाला मामला हुआ है, अब उसके पीछे अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने डाला है, तो वो नई नई कहानियाँ निकल रही हैं ना, वो मतलब कि प्रोड्यूस की गई है, किसी ने एक्टिंग की है उसके अंदर। तो मेरा मतलब है कि लोग फॉलो अप तो शायद नहीं पढ़ते, ओरिजिनल ख़बर के ऊपर बैठे होते हैं, तो लोगों का माइंड मेकअप ऐसे कर दिया जाए कि आइंदा कोई भी वीडियो आए तो लोग को ज़्यादा बॉदर ना करो, हाँ यार इसमें आंधियाँ रहती हैं, ये वाला तासुर पैदा करने के लिए मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक जो मुझे तक इतलात पहुँची हैं, बहुत सारे बसरी और सौती फीते जो हैं, उर्दू बोलनी चाहिए ना, मैं कमाल कर दिया। हमने आपके बुजुर्गों से उर्दू सीखी है, तो आप कम से कम अपने बुजुर्गों की रवायती लेके चलिए। सौती और बसरी फीते जो हैं वो रिहा होने को, रिलीज होने को बेताब बैठे, बहुत सारे, और ख़ास तौर पे बहुत सारे जो हैं थोड़े हुए लोग इस सर्दी के मौसम के लिए ज़रूरी हैं कि वो बसरी और सौती फितरे लेके बैठे फीते जारी हो। मतीला जान, आपकी क्या वो उस पे है ये सारी सौती बसरी फीतों के ऊपर? मेरे ख्याल में जो प्रोडक्शन हाउस के सरबराह थे ना, उन्होंने जाने से पहले ये बंदोबस्त कर दिया था कि जब तक प्रोडक्शन हाउस पे नया बॉस आता है तो उससे पहले कुछ वीडियो ऑडियोज जो हैं प्राइवेटाइज कर दी जाएं, ताकि कम से कम ये कहीं प्रोडक्शन हाउस में ही ना दफन होके ख़राब हो जाएं और इनका गाहे बगाहे इस्तेमाल होता रहे। तो वो चीज़ें जो सप्लाई लाइन में डाल दी गई थी, तो वो अब चीज़ें बाहर आ रही हैं। और जैसा कि रज़ी दादा साहब ने फरमाया कि वो शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं, और शेर आया, जब असल शेर आएगा तो लोग उस वक्त भी शायद ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उस असल शेर के लिए जो असल सौती और बसरी फीते जब हरकत में आएंगे, जिनमें बड़ों बड़ों के नाम होंगे, तो उस वक्त तक ऐसी कन्फ्यूजन की फ़ज़ा पैदा कर दी जाए कि लोग कहेंगे ये तो पहले भी आई थी जी, पहले के भी ये मसला था, वीडियोस भी तो ऐसे ही होती है ना, कभी ऑडियो में ला दी जाती हैं। तो मुझे लगता है ये जो अभी कुछ ऑडियोज़ आई हैं मशकूक किस्म की, ये जानबूझ के प्लांट की गई हैं और इनको मशकूक फिर साबित भी किया जाएगा, ताकि जब असली ओरिजिनल तो फिर लोग जो है और कुछ नहीं तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे और उनका शायद वो इम्पेक्ट ना हो जब जो कि शायद पहले हो सकता था। और वैसे भी आपको पता है ना, हुकूमत निजकारी के ऊपर बहुत ज़ोर दे रही है और IMF की कंडीशन भी है कि निजकारी का अमल तेज़ किया जाए, तो हुकूमत ने सौती और बसरी फीतों से इसका आगाज़ किया। अच्छा, कल मैंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी के MNA हैं, मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन वो जो हैं वो इस कदर बदसन थे तो उन्होंने कहा कि हो सकता है शायद मैं अगला इलेक्शन जो है ना PTI के टिकट पे ना लड़ूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने एक मुझसे सवाल दाग दिया। अब रज़ी दादा, आपकी मौजूदगी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, मुझे बड़ी, क्योंकि आपके जो व्लॉग्स जो हैं वो इकोनॉमी रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर आपका बड़ा अबूर है। तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दें, तो उसका क्या होगा? मैंने उनसे कहा कि ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुझे कुछ का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहने लगे हाँ कुछ आसार ऐसे लग रहे हैं। तो मैं सवाल आपसे करता हूँ, बैंकरप्सी वो कर दी जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, बैंकरप्सी जो है वो हम ऐसे ही मुंह भर के कह देते हैं, हम दुनिया की 36वीं बड़ी मईशत थे इनके आने से पहले, ठीक है। अब हम कोई तकरीबन 48वीं बड़ी मईशत हैं। दुनिया की 48वीं बड़ी मईशत को कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंकरप्ट करने का सोच भी नहीं सकता। 22 करोड़ की आबादी हो जिसकी 2018 में, अब तो 25 कहते हैं हो चुकी हुई है। ये जो है ये यूनान नहीं है,
ग्रीक ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करने का ऐलान किया था तो IMF ने उसे $55 बिलियन का पैकेज दे के तो मनाया था कि भैन ਤੁਸੀਂ बैंकरप्सी डिक्लेयर ना करो, पैसे जिन्ने चाहिए ने साढ़े को ले लो। ठीक है, इसलिए मुल्कों का और पाकिस्तान जैसे 25 करोड़ लोग हैं यार, इनके एसेट्स हैं। इस वक्त भी आपकी GDP मरे हालात के अंदर भी तकरीबन $300 बिलियन के इर्द गिर्द घूम रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बुनियादी तौर पे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं होते हैं ना आपके यहाँ डेवलपमेंट के, और आपका जो ह्यूमन इंडेक्स है उस पे सरकार की इन्वेस्टमेंट के, अगर आपके बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की वो डिग्रियां ले लेंगे जो हमारे हमसाए इंडिया में ले रहे हैं बच्चे, तो फिर ये भी तो इक्वल राइट्स का मुतालबा करेंगे ना, और फिर ये भी वहाँ पे जाके कम्पीट करेंगे। तो एक 20%, अगर हम उनकी आबादी का 20% हैं तो एक 20% का कंपटीशन तो उन्होंने निकाल दिया ना इंटरनेशनल मार्केट में से। तो कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान का बैंकरप्ट होना, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो बैरूनी अनासर के मुफाद में भी नहीं है, लेकिन वो सीधी सी बात है, आपके एसेट आप वल्नरेबल हो जाते हैं। आपकी LC जो है वो ऑनर नहीं होती। जब LC ऑनर नहीं होती तो बाहर से आने वाली चीज़ें जो होती हैं उनका कोई प्राइस ही डिटरमिन नहीं हो पाता, वो स्मगलिंग के रास्ते आते हैं। और जो स्मगलर्स या जो इलीगल एलिमेंट या एक्स्ट्रा स्टेट एलिमेंट जो हैं वो फिर मार्केट को डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। फिर ओगरा तय नहीं करता पेट्रोल की प्राइस, फिर जो वहाँ पे हैं वो जो होते हैं जो कि इस तरह के हालात हो जाया करते हैं। तो मेरा ख्याल इंतशार के, देखिए उसकी आबादी, जिसे मैंने अभी यूनान का जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि 1.5 करोड़ आबादी है। हम 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, दुनिया अफोर्ड नहीं करती भाई। इसलिए लेकिन एक फ़र्क है, देखें यूनान की आप मिसाल देते हैं तो वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन का कोई भी मुल्क अगर बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है अपने आप को तो इसका असर पूरी यूरोपियन यूनियन पे पड़ता है। और वो जब बैंकरप्ट को डिक्लेयर करता है ना कि मैं दिवालिया हो गया हूँ जी, मैं तो अपने ना खर्चे उठा सकता हूँ ना कर्जे वापस कर सकता हूँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पाकिस्तान का केस डिफरेंट है यूनान से। हम किसी ऐसी रीजनल यूनियन का हिस्सा नहीं है जो हमें सपोर्ट करेगी अब, और हमारी मईशत सार्क की या जनूबी एशिया की वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया तो बाकी इंडिया या अफ़गानिस्तान या ईरान इनकी मईशत पे भी असर पड़ेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो जब आप दिवालिया अपने आप को खुदा न खास्ता डिक्लेयर करते हैं तो जिन जिन लोगों के आप मकरूज़ होते हैं वो लोग अपने अपने जो है कर्ज़ा को किसी और सूरत में रिकवर करने आ जाते हैं। वो आपके असासे जो आपने गिरवी रखवाए होते हैं वो आपके नहीं रहते। आपकी जो पूरी जो मार्केट है उसकी डिटर्मिनेशन फिर इंटरनेशनल डोनर्स करते हैं कंट्रोल में लेके कि हमने रिकवरी करनी है, तो इसलिए अब हम आपकी जो है गवर्नेंस चलाएंगे, मईशत चलाएंगे और हम इसको रन करेंगे जितने आपके एंटरप्राइजेज हैं। तो ये पाकिस्तान का केस थोड़ा डिफरेंट है और ये बड़ा ही डेंजरस है। हमें इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल ओनरशिप क्रिएट की जाए, डेमोक्रेसी को मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाए, जहाँ पे पाकिस्तान की जो इंडिजिनस जो एक्सपर्टीज़ है, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं जिनका पाकिस्तान में स्टेक्स है, उनको मुआशी पॉलिसियाँ बनाने के लिए क़यादत दी जाए। सियासी क़यादत और मुआशी क़यादत भी जो है हमारी इंडिजिनस होनी चाहिए जिनका पाकिस्तान में स्टेक्स है। तो मेरे ख़्याल में अगर हम डेमोक्रेसी को यूँ ही डिरेल करते रहेंगे तो जो ताकतवर तबके हैं वो तो अपने अपने दीवारों के पीछे बैठ के शायद अपने मफादात को वो प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन आम लोग बेजारों मददगार होंगे और बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। सियासी और मुआशी क़यादत जनाब का सीरियस मौजू जो है ना, मैंने इस संजीदा मौजू के लिए आया नहीं था। अच्छा तो तुझे आप ही छड़ दो, कोई शुरली छड़नी है संजीदा मौजू का, लो जी गैर संजीदा मौजू चले जाने। ये भी बड़ा संजीदा है, कोई समझे क्यों जी? सियासी और मुआशी क़यादत, सियासी क़यादत तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अब तो EVM भी आ गई है, EVM भी आएगी। नहीं सर, कोई तब्दीली कोई कुछ नहीं होनी। अच्छा, वो कहने वाले कहते हैं कि मतलब कि ये कोई बड़ी गेम है और उस बड़ी गेम में ये छोटा सा रोल है। वह ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ तो नज़र आंदा ना ਪਿਆ इंटरनल। इमरान शफकत हसाना से क्या नहीं वो मैं इस तो वध की हासा होना, बेबसी वाला हासा
ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸੋ ਬੇਬਸੀ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਿਆ। ਜੱਗੂ ਨੇ ਜੱਗੂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਵੇਚ ਗਿਆ। نہیں لیکن وہ بات وہیں پہ ہے کہ وہ جو تبدیلی شبدیلی والی جو چکر ہے نا، وہ جب تک جو تبدیلی کے خواہش مند ہیں وہی نہیں کھڑے ہوں گے تو تبدیلی کتوں آئے گی سر؟ جو کلیمٹ ہے مطلب اگلا کہ یار کہ میں تو زیادہ اچھی حکومتوں کر کے دکھا سکنا، ٹھیک ہے، یہ پالیسی وہی نہیں تیار ہے پائیں۔ اگلا کلیمنٹ کون ہے تہاڈے خیال دے؟ یار دیکھو بظاہر تو جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے یا اپوزیشن جو بھی پارٹی ہوتی ہے جو لیڈ کر رہی ہوتی ہے وہی گورنمنٹ ان ویٹنگ تو وہی ہوتی ہے نا، کہ یار کہ وہ بہ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب فارغ ہے یہ گورنمنٹ یہ پالیسیز اس کی ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو ہم یہ ڈلیور یا یہ والا کام اس طرح کرنا چاہیے تھا، وہ تیاری نہیں ہے۔ میں صرف اپوزیشن لیڈر کی بات نہیں کر رہا، میں یعنی میں خالصتاً شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں یعنی کہہ لیں کہ پوری اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ ابھی تک تو ان کی ہر اسکیم ناکام گئی ہے۔ اچھا وہ ناکام جانے کی وجہ یہ کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ یار کہ بھائی دے پیچھے کی ہے، مطلب یہ سیٹ اپ جو یہاں پر قائم ہے یہ کیوں قائم ہے، اور یہ قائم رہنے کے پیچھے کن کن کے مفادات ہیں اور کیوں قائم ہے یا کیوں قائم رکھا گیا ہے۔ ہوں دیکھو نا پارٹیاں دے منہ انج نے، سمجھ رہے نا، مسیتے کدی جتی رکھی انج رکھی دی نا، یہ انج ہے، ایک دا منہ ادھر ایک دا منہ ادھر، لیکن وہ مجبوری ہے، انج ہی پاویں رہن گے کٹھے انٹل انلیس کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ یہ حسنات صاحب مسلسل موبائل تکی جانے، ذرا تسی انہاں نوں انگیج کرو نا ذرا سر تسی یہ دسو، بلکہ میں میرا خیال ہے تسی وہ گل کر چکے ہو جو اج سپریم کورٹ دے جو کچھ ہویا ہے نا، تو پھر ایک باری کیڑی ساڈے واسطے کیتی ہے نا، عوام الناس واسطے بھی تے کر۔ ہاں سر وہ بھی کر چکے نے ساڈے، وہ بھی ہو گئی ہاں تھانوں تے عدالت علاوہ کچھ آندا ہی نہیں۔ ہاں نہیں، اور ویسے آل راؤنڈر رہے گی بھائی جان چکوال دا ڈومیسائل ہے، ذرا دھیان چکوال دا نہیں میں ذاتی طور پہ نا جتنی پالیٹکس جو ہے گزشتہ 10 سال میں سپریم کورٹ میں ہوئی ہے کسی کہیں بھی نہیں ہوگی جتنا ایون جو سپریم کورٹ کے کوئی تبدیلی لانی ہے آپ نے، کسی کو ناک آؤٹ کرنا ہے ٹیکنیکلی، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی کو کرنا ہے، چاہے وہ آپ نے نواز شریف کو کرنا ہے، یا اور کسی کے سینیٹر پورے کرنے ہیں، کم کرنے ہیں، کرائٹیریا بنانا ہے، سارے معاملات اگر دیکھیں تو اس میں سپریم کورٹ کا بڑا رول رہا ہے، پالیٹکس کو پورا شیپ دینا جو 10 سال میں۔ لائرز موومنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوچا کہ جی جوڈیشری جو ہے وہ عام آدمیوں کے مسائل کی طرف توجہ دے گی، لیکن افسوسناک یہ صورتحال کہ جوڈیشری نے خاص کر ثاقب نثار اور چیف افتخار محمد چودھری صاحب انہوں نے جو پالیٹکس میں جو ہے نا شیپ دیا، کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا، ان کو کمزور کیا۔ افسوسناک یہ ہے کہ اس وقت ساری پارٹیاں ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، جب نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے پورا جوڈیشل ایکٹیویزم جس طرح کیا اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ تھی، اب جو صورتحال ہے اب اس وقت تقریباً کنسنسس ہو چکا ہے پاکستان میں کہ جوڈیشری کے جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل اوور ریچ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ سوشل میڈیا پہ جوڈیشری کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ جی یہ جو انکروچمنٹ ڈرائیو ہے چیف جسٹس کی، اور کوئی آدمی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا۔ تو اس وقت میرا خیال ہے جوڈیشری کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اپنا جو چینج کرنا ہے سلسلہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو پولیٹیکل میٹر کی ایڈجوڈیکیشن ہے اس طرف آپ توجہ نہ ہی دیں تو بہتر ہے، اور اپنے معاملات کریں، کیونکہ اب اپنے معاملات بھی دونوں کو ٹھیک ہی وہی اس میں یہ پرابلم ہے۔ وہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا مطیلہ جان کے ساتھ اور قیوم صاحب کے ساتھ ولاگ، ان میں جو اب بات کر جاتے ہیں نا وہ کھل کے جی کہ وہ دیکھو نا جی اے بھی گروپنگ ہو رہی ہے، بھی گروپنگ ہو رہی ہے تو گل بڑی بدقسمتی دی لیکن ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہے مطلب یہ نہیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پالیٹکس چلو جی ادھر تو ہے، اپنے معاملات بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ نہیں وہ نہیں ہے، بالکل یہ ہے، اور جوڈیشل پالیٹکس بھی ہوتی ہے، اس کا
نشانہ بھی بنتے ہیں کئی دفعہ ججز آپس میں بھی. جسٹس قاضی فائزہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, پھر اب بھی جو صورتحال ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ کنسنسس ہو رہا ہے کہ جو ہم نے 2-3 سال پوسٹ پناما جو ہماری معاملات رہے ہیں وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں رہے, کیونکہ اس سے جو ہے بدنامی ہوئی ہے اور پرسپشن یہ بنی کہ آپ نے بی ٹیم کا رول پلے کیا. تو اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ علی احمد خود کی اسپیچ کے بعد جو معاملات ہوئی اس میں بڑا چینج نظر آ رہا ہے کہ کبھی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ دفاعی اداروں کو کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے, شوکت صدیقی کا کیس لگ رہا ہے, اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں علی وزیر کو بیل مل گئی ہے, تو اور بھی ثاقب نثار صاحب کے معاملے پہ بھی وہ ڈیفینسو ہے جوڈیشری. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو گلزار صاحب ہیں ریٹائرمنٹ قریب ہے 2-3 مہینے ہیں, تو وہ اپنا پوسچر یہ دیں گے کہ بھائی میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں سیم پیج پہ ہی رہا ہوں, میں نے سیم پیج پہ میں نے ہٹ کے بھی کام کیا ہے. اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ باسی کڑی کے اندر ابال آ رہا ہے؟ اب یہ مجھے اس محاورے کی کوئی سلیس نہیں پتا, لیکن ساڑا جا رہے ہیں. تو یہ آپ خود انہوں نے دسو اے نہیں رضی دادا پہلے کہہ رہے سی جاندہ جج بہت خطرناک ہوندا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو یہ تجربہ ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ گلی میں 2 بچے لڑ رہے ہوں, ٹھیک ہے, آپ ان کو جا کے چھڑوائیں, تو جو نیچے والا بچہ جو مار کھا رہا ہوتا ہے جس کو نجات ملتی ہے, جب آپ ان کو دونوں کو ایسے کرتے ہیں نا بھائی کیوں لڑ رہے تھے, تو وہ جس نے مار کھائی ہوتی ہے اور تو آپ کچھ کر نہیں سکتا, لڑائی تو ختم ہو گئی. تو وہ جس نے اگریسر بچہ ہوتا ہے نا اس کے منہ کے اوپر تھو کر دیتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ آخری والا پروسیس چل رہا ہے. ویسے متی آج جو ہم نے دیکھا آج کورٹ کے اندر, مطلب علی وزیر کی ضمانت ہونا, منظور پشتین کا وہاں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے سامنے پریس کانفرنس کرنا اور کہنا کہ امید کی کرن جاگی ہے, پھر اس کے بعد چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کا بینچ, اور جس میں آپ بھی تھے, ہم بھی موجود تھے, اور وہاں پہ سیکرٹری ڈیفینس بھی لیفٹیننٹ جنرل ہلال صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے. ہاں, اور ریٹائرڈ. ہاں, آپ کیوں پریشان ہو گئے یار؟ اور مزیداری کی بات جو ہے, انہوں نے جناب وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اسٹریٹجک لینڈ جو ہے ملٹری کی وہ کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کوئی آمنے سامنے عدلیہ نہیں دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے خود ہی کہہ دیا کیوں شرمندہ کراتے ہیں. نہیں نا, دیکھیں نا, ہم آپس میں ہمارے تعلقات ایسے تو نہیں ہونے چاہیے. پھر وہ انڈائریکٹلی یہ بھی کہنا چاہ رہے ہوں گے, دیکھیں نا کرد صاحب کو دیکھیں نا وہ پھر تقریر کر دیتے ہیں, تو ایسے کام کیوں کرتے ہیں, کرا دیں, یہ مارتے ہیں 2-4 پلازے جو ہیں ہماری عزت کی خاطر. اب نیسلا ٹاور جو ہم نے بارود سے اڑانے کا حکم دیا تھا, اب اگر آپ کی ہم بلڈنگیں نہیں کرائیں گے تو ہمارا ادارہ جو ہے پھر اگر اس کی کریڈیبلٹی اگر سپریم کورٹ کے ادارے کی ساکھ نہیں رہے گی تو کل ہم آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت کیسے دیں گے؟ تو اس لیے اچھا ہے ہماری جتنی عزت آپ بڑھائیں گے ہم ہی آپ کے کام آئیں گے, تو کچھ ہماری عزت بھی رہنے دیں. تو میرے خیال میں پورے پاکستان کے لیے جو اصل چیز تو دیکھنے والی ہے کہ کوئی ایسا آرڈر آ جائے کہ تمام جو دفاعی زمینیں ہیں دفاع کے مقصد کے لیے جو حاصل کی گئی ہیں اس میں تمام جو کمرشل سرگرمیاں ہیں وہ ساری ختم کریں, بلڈنگیں گرائیں. پھر تو بات جسٹس نے کہا تو ہے کہ ہم اس قانون کو جو ہے کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون پہ پرکھیں گے. کہنے میں کیا ہے, کہنے میں کیا, تو آصف سعید کھوسا بھی جاتے جاتے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مرا ہوا ہاتھی لاکھ کا, مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا, تو مرنے والا ہاتھی تو جو ہے وہ اور بھی خطرناک ہوتا ہے. ہاں نہیں, پہلے رضی دادا کچھ کہنا ہے, گل ہی بھلا دیتی ہے. سوال ٹاڈے کو میری گل سنو, تسی 28 جولائی دا فیصلہ سی نا کراچی بار والا, ایک منٹ 28 سر, وہ جو 31 جولائی متی بھائی جن ایسی زمینوں کے اوپر ڈی ایچ اے کے مختلف فیزز بن چکے ہیں ان کا کیا سٹیٹس, اس میں بھی نیسلا کی طرح ان کو بھی ڈیمولش کیا جائے گا تاکہ سرکار کی لینڈ ریکور. ابھی ایسا آرڈر تو کوئی نہیں آیا, لیکن وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم فیصلہ دیں گے.
फैसला तो उन्होंने जो है अगर वो मैक्रो उस बी कानून स्टोर का को- भी दिया हुआ है कराची वाले का, वो भी आज तक केड़ा फैसला है? मैक्रो बी मैक्रो स्टोर बी। कराची, हाँ। वो भी प्ले ग्राउंड था, उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं है, बल्कि रिव्यू में स्टे हुआ हुआ है। आज पता चला कि वो स्टे भी 6-7 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्टे चल रहा है, ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ रिव्यू में स्टे हुआ है। रिव्यू होता है आखिरी मरहले में, और उसमें बाकी stay हो गया। उसमें स्टे अच्छा, हुआ वो हुआ भी है बड़ी और- मजेदार, पता वो है भी- कैसे ਰਿਵਿਊ हुआ ਤਾਂ था? ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕਰੋ फैसला जवाद ख्वाजा साहब जो है ना, वो उनकी जजमेंट थी ये। तो ख्वाजा साहब का बेंच बना पेशावर हाई कोर्ट में, केस लगे इफ्तिखार चौधरी साहब के पास, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो अच्छा, ठीक ये है, लगदा उन्होंने नहीं स्टे था। कर दिया। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ हाँ जिवें अली वजीर दा जड़ा है, ਹਾਂ वो पहले किसी और बेंच ते अगे लगा, फिर उस तो बाद दूसरे बेंच के सामने लग गया, फिर दूसरे बेंच के जज सब बीमार हो गए, फिर वापस पहले बेंच के सामने लगा, और उसी फिर रोज लग ultimately- गया चंद घंटों के अंदर। नहीं हमने तो यहाँ पे ये भी देखा है कि अगर किसी जज ने किसी एक बहुत बड़े अफसर को नोटिस कर दिया है तो बेंच तोड़ा, उस जज को ट्रांसफर किया और मोहतरम चीफ जस्टिस ने खुद आके जनाब उसको कहा जी आपको क्या ये जरूरत आप है जैक ब्रांच। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में भट्टी साहब की बात हाँ, वो जैक ब्रांच वाला आप केस, लाहौर वो जो- से ही है ना? हाँ जी मैं लाहौर से ही अच्छा मेरी गल मैं सुनो वापस भी लाहौर ही जाना है, लेकिन ये बात मैंने फेडरल टेरिटरी में बैठ के कही है, ये लाहौर की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। अच्छा नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ नहीं सर, ये पिंडी बेंच में नहीं, ये सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है सर। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ अच्छा वो पता है वो जो जज साहब जिन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था, वो ट्रांसफर हो गए लाहौर। हाँ जी, उन्होंने कहीं कोई वजाहत दी है, अच्छा उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे में बचाना चाहता था। मैं तो सरगोशी कर रहा था, हुक्मरानी के गुर बता रहा था। वो लूमड़ी जो है ना, वो उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन दोबारा फिर अच्छा जी क्यूम सिद्दीकी साहब मैं हाँ जी। कैमरा तो करो भाई मेरी भी मुरत आन दियो अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਫਤਖਾਰ ਸ਼ੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕਯੂਮ ਮਤਲਬ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 31 जुलाई 2000 नहीं, 2009 2010 दी है 2010 के 9 जजमेंट कितनी गल कर रहे हो? दो जजमेंट्स आई हैं। PCO वाला 2009 का 31 जुलाई 2009 31 जुलाई 2009 वो अच्छा वो जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ के परवेज इकदाम को मुशर्रफ के गैर आईनी गैर करार आईनी दिया करार गया, जो बुनियाद बना मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल की। 2009 का हाँ हाँ। सर उसके बाद अब ये मतलब मजाक एक साइड पे उसके बाद हमें लगता था कि यार कि अदलिया जड़ी है ना डोगर जज भी निकल गए पीसी वाले भी निकल गए सारे निकल गए अदलिया आज़ाद हो गई एन जिमें लाहौरों ते इस्लामाबाद की फिजा च फर्क है ना ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਖੁੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਾਂਕਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ। ਸਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਯਾਰ सुनते लो अच्छा एनसी ना इस्लामाबाद वाली फिजा का जनाब खुला सा आएगा ऑक्सीजन पूरी जाएगी आज़ाद अदलिया है सुल्तान ही लगा वैसे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੇਪਾਂ ਤੇ ਆਡੀਓ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਲੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੀ ਨਿਕਲੀ हवा निकल गई। ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹਾਂ मैं ते सारी सूरत हाल ते कोई गल कह सकदा ਮੈਂ ਵੀਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ। माय लॉर्ड हम शर्मिंदा है। मैं ये कह सकता हूं माय लॉर्ड हम शर्मिंदा है। ਮਤੀਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਪਾਓ जो वो वकला तहरीक चली थी, अगर आपको याद हो, तो बाद में इंकशाफ हुआ था कि उस तहरीक के पीछे भी मुतहर्रिक लोग जो थे वो वकला के अलावा भी थे। ਜੀ ਜੀ तो ये बाद में इंकशाफ हुआ था। आपको पता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को जितना भी रिजिड कहें, जब वक्त आता है तो उनसे ज़्यादा लचकदार और फ्लेक्सिबल कोई नहीं होता। वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और हर चीज़ के अंदर वो हर तरफ से आ जाते हैं कि वो बात की सूरत हाल में भी वो ऊपर ही रहते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का भावा जड़ा है ना, वो बदकिस्मती से साड़ी जमहूरीत के भावे दे उत्ते ही रहता है। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੀਪ ਲਾ ਦੇਣਾ। अच्छा टी टी नहीं, मैं गलत बात क्या की? बाबा कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। बाबा रहमता भी ओए, बाबा रहमता। वो रह ही गए। ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। अच्छा कदे मुलाकात तो हुई लाहौर से? नहीं हैरत की बात है, ये दो जगहों पे मुमकिनात थी कि उनसे मुलाकात हो जाए। शादी हो जाए। शादियां थी ना।
اچھا شادی میں ملاقات شادی میں ملاقات کی بات یار آپ اندازہ کریں. ایسے ہی خوش کر دیتے ہیں عزیز صاحب. ہاں تو دو شادیوں میں اس عمر میں شادی کی اگر دو خواہش شادی جاگ جائے ہاں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ یہ جو نہیں کتاب سے نظر اس کا کیا نتیجہ ہوگا ہے نا جوتے اور شرمندگی. اس لیے کوئی ایسی خواہش نہ جاگنے دیجیے گا. اچھا بھائی جان دو جگہوں پہ ممکنات تھا کہ ان سے ملاقات ہو جائے. حیرت انگیز طور پہ ایک تو شادی بالکل میرے ہمسائے میں تھی لیکن میں بوجو نہیں جا سکا ٹیکنیکل ریزن کی بنیاد کے اوپر. تو سنا ہے کہ اب انہوں نے پبلک میں آنا شروع کیا ہے لیکن جو ان کو وہاں پہ جس رویے کا اور جس ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اب وہ نا آؤٹ آف ڈیسپریشن جو ان کے ارد گرد لوگ پائے جاتے ہیں وہ پبلک پلیسز پہ آ کے وہ نون لوگ ہیں کہ ان کے بیاف کے اوپر وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے وہ ان کے بیاف پہ. میں رومال تو نہیں کر لے نہیں وہ یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ نا مختلف مقامات پہ بیٹھ کے تو شکوہ اور جواب شکوہ اکٹھا کرتے پائے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کے ساتھ یہ کیا گیا اور ان کو جناب استعمال کر کے پھینک دیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں یہ شکوہ کرتے پائے جا رہے ہیں یعنی کہ کوئی مطلب ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ میں مجبور تھا وہ بغیرت تھے کوئی اس طرح کا ماحول میرے خیال میں یہ تو ایک جینوئن یار یہ تو جینوئن یہ وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بس کر دے انہوں نے قیوم صدیقی صاحب وہ باقی انہوں نے بھی ہانس لین دے لارا لایا سی اور خاص طور پہ نہیں اے چکوال واسے تسی چکوال جاؤ. نہیں خاص طور پہ وہ جو ان کے ہم زلف ہیں نا جن کے ان کی طرح کے بال ہیں انہیں جب سے 12 لاکھ روپے کے اوپر پنجاب میں نوکری ملی ہے تب سے ان کے شکوے شکایت بہت بڑھ گئے ہیں. یہ میں نے خاص طور پہ ٹائم فریم وہ جو سر پہ ایک تو آپ زلفوں والوں کا نام لیتے ہوئے بڑا گھبرا یار 460 ایک 460 دو 460 تین ضابطہ دیکھیں پینشن فوجداری یعنی ان کو 8 لاکھ روپے میرا خیال ہے پینشن مل رہی ہے ایز اے سابق جج سپریم کورٹ اور 12 لاکھ کے اوپر پلس سٹاف پلس گاڑی جو ہے پلس پیٹرول کے اوپر ان کو پنجاب حکومت نے رکھ لیا بلا کس کام کے اوپر کہ ریاض ملک اور اس طرح کے دیگر جو قبضہ گروپ ہیں ان کو قانون کا غلاف پہنائے آپ کیا ٹھیک ہے وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگلائز کرنا ہے نا ریگولرائز کرنا وہ تو خود غلاف ہیں وہ کیا کسی کو غلاف پہنائیں گے لیکن غلاف کا انجام استعمال کے بعد جو ہوتا ہے یار آپ کی گفتگو جو ہے نا وہ گندی نالی سے برآمد ہوتا ہے وہ غلاف حدود کے اندر ہونی چاہیے. میں مخاطب یہ غلاف کیا ہوتا ہے دیکھیں نا 460 ارب کی جو بولی لگی تھی اس میں سے 70 ارب جو ہے اس وقت ماشاءاللہ سے عدلیہ کو وصول ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ایک میونسپل کارپوریشن کے لیول کا عدالتی کمیشن بن چکا ہے جو پورے سندھ کے گٹر اور سڑکیں اور نالیاں جو ہے وہ تعمیرات غلط بات نہ تو وہ جو عدالتی کمیشن جو ہے جسٹس فیصل ارم نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے صاف کرنے کے لیے نہیں مطلب میں تصحیح کر دوں وہ ترقیاتی فنڈ نئے ترقیاتی پروجیکٹس نئے گٹر نئی نالیاں. میری بات سنیں جسٹس صاحب کا پورا نام کیا تھا جسٹس فیصل ارب. عرب میں کوئی سیوریج سسٹم نہیں ہوتا یہ سارا یو اے ای اور سعودیہ تو فرول کے دیکھ لیں آپ وہاں پہ نیچے گرکیاں ہوتی ہیں ان گرکیوں کے اندر گند جمع رہتا ہے پھر ایک ٹرک آتا ہے سیپٹک ٹینک کہتے ہیں جی وہ اس کو اردو میں گرکی کہتے ہیں. اگلا فکرہ ذرا آپ نے گرنے نہیں دینا پھر ایک خاکی رنگ کا ٹرک آتا ہے وہ گند نکال کے لے جاتا ہے پیلے رنگ اور جا کے دور کہیں پھینک دیتا پیلے رنگ کا. اچھا نہیں میں سر ذرا کلر بلائنڈ ہوں تو مجھے وہ پیلا انڈین فلم. اچھا جی میرا خیال ہے کہ گفتگو جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے. آپ بس یہیں پہ طے ہوا تھا کہ گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہوگا. ہاں اسی لیے گفتگو موضوع بھی نہیں ہوگی. ہاں کوئی موضوع گفتگو بھی نہیں ہوگی یہ بھی کہا تھا ہم نے.
تو جو ڈسکلیمر بھی آ گیا شرح بھائی جان بات یہ ہے کہ اب اگر آپ کی ویڈیو پہ نوٹس آیا نا تو آپ نے سنبھالنا ہے. اسی نہیں جانا, اسی کوئی نہیں جانا. صدیقی یہ شوکت صدیقی نہیں ہے, یہ قیوم صدیقی ہے. لیکن شوکت صدیقی صاحب کا بھی لائسنس بحال ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ وکلا کی کمی نہیں ہوگی. نہیں آپ وہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.